सुदाम सुबल अरे तम सब आस ना नहीं हाँ अरे मत कहले समस्ते आसी पहुँची गले कोठरे मीटिंग करवा अथच मुझे देखे तो जनकर भी देखा नहीं मुझे देखुची एम गोटे हिताहत ज्ञान बोली किसी ना कड़े गले सब सुदाम सुबल सुदाम सुबल सुदाम सुबल अरे ए गालुआ अरे मु तो सब बड़े खोजलानी एठी आसी तू रेप राइड करूछु अरे आउ किछि दिन पर मु होम गार्ड रे जॉइन करूछि होम गार्ड जॉइन करूछु अरे तते केते बड़ गुरु जायत जानि पड़छ नै अरे आउ केते दिन पर पुलिस मैन कोन पुलिस मैन हबु ए तते जो दायित्व दियाइतला कोन से काम हलानी ए सालूट मारबे अनैच कोन सालूट मार कोन सालूट मारिबी सालूट मारिबी हां बे तते जो गुरु दायित्व दियाइतला से काम हैला ना नाही बे ए सुबल अरे आमे एकाठी एही कथा बाता मीटिंग करबाटी कहीं कहार तो गोटे देखा नहीं अरे तमार सो की पाला चलीछि हां मु कोन करिबि जे मु गाँ रे समस्त जाई कहितली मीटिंग आसिया पई खाली यारी बोपा मो पछ पछ आसी समस्त मना कर देला मीटिंग केही जीवन मु कोन करिबि जे कहूनु ए तू गोटे मेन काम करि पाइलु न को मेन काम कहूनु मो बोपा सड़क ठाई ठाई करी दी चार चापड़ा नगई तांतु एकातर के सड़क ज्ञान हजि जाई तांतु तो नले तो दिया गोटे गोइटा मारी तांतु केलारो जोत सोळा अरे रहि जा सोळा ए काई रहिबो बजाबे बजा बजा बोपा डे आसु बजेबे पुराबे आ बजाबे बजा अरे सोळा आ क्या बजाउनु बजे के ज्ञान हजाबे बजेबी बसंत संक्रांति पूर्णिमा हिसाब रे हां जदी की इत्यादि हिसाब रे तमे मो बोपा ही जाउ तमे रे हिसाब रे बोपा काई तोरा आउ गोटे कोडी बोपा अछि किबे अरे ए सुबल तू रहिलु काई कहूनु कहि जा हां कहिबी कोन इमिति काई हो हां कहिबी हां तमे कोन शैतान नु तमे कोन तम पड़ी कोन कबु हमर ए अनानी मते शैतान फैतान कहना कहूची मो मुंड टिन आव सळा देबी मौसा हां ए मौसा हां आ तमरो बयस होला तमे त राखुछ काई काई आ तम देह खराब हबो देह खराब होला तमर पुनी बीपी हाई हे जीवो डाक्टर तू गोटे बड़ डाक्टर तो हां मौसा तमे एमती कोन कथा बत करछम कि बुझी पारुनी ए बापा थाउ आपण आ मते एते सम्मान दियंतुनी हां सम्मान दियंतुनी मु सही पारिबेनी ए सड़ा मते सम्मान दउती ना मो डैश रे तेल मारजुबे हां सड़ा या तुम पुओ को आकोट करला ता कटा घारे चून मारजुबे मौसा औसा या पर चरा टका बे याटा पे हम गार सब जाक टका छतरा आइ गेले बातरा आइ गेले हां तो लागी सड़ा गांटा भाग भाग बाकू बसलानी ए तू का या संगे मुछबे याठी कोन अछबे हां जाबा का ठिया चल आजी एठी मीटिंग हबो हां हबो मीटिंग हबो ए की मीटिंग बे की मीटिंग आबे हां मीटिंग एठी हबो हबो मीटिंग बे हबो त हबो मीटिंग मीटिंग के छे बारे मन रंगा Arrivita belka rongaro ए आइला rongaro एटी किछि आई बनी आउ जदे जाई भूल भाल करो ताले रंगा दाजबार रंगा रंग करी दो काई केडी मीटिंग के असुविधा कम हमें एटी मीटिंग करबू एबे करबू एना तो बप्पा जगह नु आबे एटी जिया नहीं सियासी मीटिंग होई आई एटा कोन तो बोपर जगह एटा तो बप्पा जगह न लेबे एटा मगा सही मेला न बढ़िया एटी अन्य गाई लगा बाधा रखी बनीबे ए रंगा तू का घर तू ए रंगा अरे गला वर्ष केनाले पानी आइला ये सड़ा ताको बंध बगी रखिले हम चासी में भेड़ा बुड़ीला 50 एकर जमीन या लागिला अरे तमे सड़ाते ते कांड गलो
ତମେ କାହିଁ ଆମ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ରଖିବ ବେ କେବେ ତମେ ତମେ ତ ବୋଉ କହୁଛି ର ଏ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ କୋଉ ସାହିର ଜାଗା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭାଡୁ ମାରୁଛ କଣ ବା କାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖଉନ ଆଇନ କାନୁନ ଦେଖାନା ମତେ କାହିଁକି ଆଇନ କାନୁନ କାହିଁକି ଏଠି ମିଟିଂ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆଲଫା ଦବ ହଁ ହବ ଏଇଠି ମିଟିଂ ହବ ଏଠି ମିଟିଂ ହବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି ସୁଦାମ ସୁବଳ ଚଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରି ମିଟିଂ କରିବା ଆସ ବେ ଚାଲ ବେ ଆସ ବେ ଆରେ ତୁ ବେହି ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ପଳଉଛୁ ଶଳା ବଂଶ ବୁଲାଳୁ ତୋ ଭଳିଆ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପୁଅ ମୋର ଜନ୍ମ ଏଇଠି ବାପା ହଁ ମତେ ଆଉ ହିଟ୍ କରନି କାହିଁ କଣ ଯଦି ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡୁ କଣ କରିଦେବି ଏସବୁ ମରିବ ବେ ମରିବ ସେଇଟା ଆଜି ଯଦି ସେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ରଖେ ଏ ରଙ୍ଗ একদম রঙারং করে দেব রঙারং ଏ ରାଙ୍ଗା ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ତୋତେ କି ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ এ সুবল ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା କହୁଛେ କକେଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ରଖିଦେ ଏ ବାପା ରଖେ ସେଇଟା ବାଇଆଟା ବୁଝିଯିବନି ତୁ କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ରଖିଦେ ଏ ଶୁଣ ଏଇ କାନାକୁ ଗାଁଠୁ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲା କରୁଥିଲି ଆଉ କାନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଟୁଆ ପଡି ଏଇଟା କରିଛି ଆଉ ଦେଖ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ କାନାକୁ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ କାନା ତୋଠି ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କଣ କହିଲୁ ବେ କାହ୍ନା ଯାହା ଚାହିଁଛି ଗାଁରେ ସେଇଆ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? କାନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଏଇଠି ସେ ଆଇ ଚୋପା ହେଇଛି ଶଳା ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କାହ୍ନାକୁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ବିଦା ନ କରୁଛି ଶଳା ମୋ ନାଁ ବି ହୁଗୁଳା ନାୟକ ନୁହଁ ବେ ମାର ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ କାନା ଯଦି ତମେ ନ କରିଛ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଭୁକି ବଳ ବାହାର ଚାଲା ମାର ଦେଖିଲା ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ କାନା ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛି କି ତମ ଦିଟାକୁ ଗାଁରେ କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ହାଣିବୁ ପକା ତା ତଳ ଆଡୁ ହାଣିବୁ ଏ ଶଳା ବେଶୀ ବକ ବକ ହଉଛି ଯା ବେ ଯା ଶଳେ କମେ କଣ ଟେଙ୍ଗୁରେଇବ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ ଏଇଟା କେଡ଼େ ହାଣୁଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଠାଣ ଭଳିଆ ପିଲା ତମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗଉଛ ଆଗୁଆ କେହି ଏ ସୁବଳ ସାହସରେ କାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ପାଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ ଯାହା ଏଇ ନା ହେଇଯିବ ଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ ଠିକ କହିଛ କକେ ମରିବେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ଏଠି କେହି ବି ଯିବା ନେଇ ପାରିବେ ହେଲେ ମଦ ଦୋକାନ ସେଇଟା ବା ଦରକାର ଉଗୁଳା ନାୟକ କହୁଛୁ ମାନେ ମଦ ଦୋକାନଟା ଆମର ସେଇଠି ହବ ରେ ଏ ରାଙ୍ଗା ତୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିଛୁ ଟି ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ତାହେଲେ କୋଉ ବୋପାର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ ତୋ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବୁଝିଲୁ ଏ ରାଙ୍ଗା ଗୋଟେ ତୁ କାମ କର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳା ଯେତକ ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଲ୍ ଧରେଇ ଦବୁ ଏ ଶଳା ପିଇକି ଗଡ଼ିବେ ଏଠି କେହି ଆସିପାରିବେନି ଏ ମେଳ ପଟେ କେହି ପାଦ ରଖିପାରିବେନି ଦରକାର ବଳିରେ ରଙ୍ଗ
মেলন পড়িয়াকে বেলটা রঙ্গারঙ্গ করি রঙ্গারঙ্গ